Alright, so plant ada dua, satu jantan, satu betina. Of course kan? So kalau yang jantan one, we call them as micro. Kalau yang ni tak nama betul dia lah, kita just kurungkan je. Okay, bukan nama betul dia. Manakala yang betina punya, kita panggil dia sebagai mega. So that just you remember, nama dia itu adalah itu nanti. Okay, so the gonad structure for the plant nanti nama dia akan ada perkataan spore. Okay, akan ada perkataan spore. That is why nanti akhir sekali you harap you dapat, bukan akhir gila-gila, tapi your end antaranya yang you harapkan adalah dapat microspore dengan megaspore. Okay, so it start with a cell that will bertanggungjawab, okay, that will be the one who gonna give up the gamete. Okay, dia yang akan menjadi gamete. So that cell, nama dia apa untuk yang jantan? Site kan? Okay, so kita namakan dia sebagai microspore. Saja tak sesuai? Boleh. I thought dia cakap buku. Botol lah. Kena pergi hospital korek telinga. So anyway, microsporocyte untuk lelaki kan. So this cell, nama lain dia juga, because dia yang akan buat meiosis, you can also know it as a mother kan. So what nama mother dia? Yes. Microspore mother cell. So this cell dia akan buat meiosis to become microspore. Okay, the gonad punya structure tu. Okay, the gonad punya structure tu. But have it become the gametophyte already? So apa tu gametophyte? Gametophyte tu the one yang akan mature-kan the gamete lah. Okay, the structure yang akan mature-kan the gamete. So the microspore will develop into pollen. Okay, the pollen ataupun nama lain dia adalah microgametophyte. Atau nama lain dia, you boleh panggil dia juga sebagai male gametophyte. Betul? Okay, so this one is still immature and structure immature dia mesti undergo mitosis first. Okay, in what term dia develop tu, dia kena buat mitosis, right? Hence, dekat dalam ni akan ada dua sel. Tapi dia tidak bercambah besar. Jadi 2 kali ganda besarnya, okay? Sebab dia 2 division, tapi dia tidaklah macam jadi 2 kali ganda besar. Dia just sama macam tu saja. Due to dekat luar dia ada exine dan juga intine. Okay, exine dan juga intine, whereby exine ni salah satu function dia adalah untuk dia mencangkuk kepada stigma nanti. Boleh? So, before we go to the matured one, we need to know as well where is this microsporocyte actually can be found. Okay, kat mana kita boleh jumpa this microsporocyte? Jawapan dia adalah microsporangium. Good. Okay, so nanti korang akan jumpa spore-spore ni dekat chapter 1 sem depan, diversity, antara chapter paling susah dan chapter yang kena buat assignment. Okay, so anyway, microsporangium, and then this microsporangium pula datangnya daripada mana? Dia dekat dalam structure tu dinamakan? Start daripada A. Anther. Good. Okay, structure of the male plant tu anther. So dalam anther ada sporangium. Dekat sporangium tu adanya sel yang dinamakan sebagai microsporocyte. Microsporocyte undergo meiosis to become microspore, and then dia buat mitosis, jadilah dia pollen grain ataupun male gametophyte ataupun microgametophyte. Betul? Setuju? Okay, so this one is immature. Before kita tengok yang matured one, kita cerita pasal yang perempuan punya dulu. Boleh? So perempuan punya dulu, the gonad dia punya structure, nama dia adalah megaspore. Alright. So this megaspore, dia adalah haploid array. Betul tak? Haploid array. So what is the structure, the cell that bertanggungjawab to become megaspore?
Okay, megaspore mother cell. Good. Megaspore mother cell. Atau you namakan dia megasporocyte. By, okay, sebab tadi kita cakap megaspore ni datangnya daripada megasporocyte by what process? Meiosis juga. Good. Okay, by doing meiosis boleh hasilkan 4 megaspore. So this one kena signifikan lagi. Yang ni pun sebenarnya kena signifikan lah. Cakap 4 kan, microspore. So 4 megaspore ni, satu akan survive. Good. The other 3 degenerate. The surviving one will become the embryo sac, atau nama lain dia adalah female gametophyte, atau nama lain dia adalah apa dia? Mega gametophyte. Adakah ini membantu korang? Betul eh? Boring je. Semua ni dah tahulah teacher. I want to know something else. Mana tahu kan? Rapi-rapi. Betul? Tan, betul tak? Ya, yeah, betul. Betul lah tu dia jawab. Betul lah tu. Betul eh? Tan Kuan Liang. Okay. Finally kan. Okay, so anyway, tiba-tiba je cikgunya. So anyway, this gametophyte masih lagi tak matured. The matured one ataupun the siap one dah okay punya kan. Dia kena undergo what? Macam tadi, microspore nak develop into pollen, dia kena undergo something kan? So dia ni nak mature into a mature embryo sac tu, dia kena undergo what? Mitosis juga. Okay, cuma berapa kali mitosis you kena cakap? Okay, 3 kali. So kalau 3 kali mitosis, berapa sel ataupun berapa nukleus yang you akan dapat? 8. Okay, so you akan dapat 8 nuklei. How you nak kira? You kira 2 sebab end up nanti 2 kan? Berapa kali tu adalah kuasa berapa? Okay, so ni mungkin akan keluar, especially dalam cell division. Okay, cell division kan? Katalah dia tanya awak, kalau that cell undergo 4 kali cell division, so berapa banyak cell you dapat? So you kena buatlah 2 kuasa 4. Boleh? Okay, so you dapatlah 8 sel ataupun 8 nuklei. Okay, so dia lebih kepada, sekali lagi saya bagi tahu awak, dia lebih kepada potong ataupun pembahagian nukleus sahaja without cytokinesis. Okay, karyokinesis tu maksudnya terhadap the nucleus only. Kalau cytokinesis dia dengan nukleus sekali, cytoplasm sekali terbelah. Right, so ini that's why dipanggil sebagai 8 nuklei saja instead of 8 sel. So in one cell ada 8 nuklei. Boleh? So these 8 nuklei, you kena cerita dia punya perjalanan, dia akan migrate kan? Bukan migrate. Okay, so dia akan migrate 4 near the callus. Macam Spain punya tempat nama. Calaza ke mall, plaza. And then migrate to another one pula akan migrate near to the microbial. So all of these will be inside an ovule. Okay, all of these will be inside an ovule. An ovule pula protected by ovary. But there are some plant yang tak ada ovary. Okay, there are some plants yang tak ada ovary. Itu sama juga next chapter. Okay, next year punya chapter. So anyway, this one migrate and then you kena bagi tahu pula one of it from the calaza ni akan migrate to the center. Okay, and then one of this one pun akan migrate to the center. So at the end you akan dapat 3 dekat atas nuklei, 3 dekat bawah, 2 dekat tengah. So you need to name them now. So this one nama dia adalah anti-vaccine, betul? Antipodal, good. How about this one? Nama dia? Polar nuclei. And this one? Yang ni pula adalah synergy. Good.
Okay, so for this pollen, immature microgametophyte to become mature, dia kena buat something else dulu. Okay, dia kena bercambah dulu. So untuk bercambah, dia kena pergi kat mana? Stigma. Okay, so dia akan land on stigma. Kadang L saya dengan S pun macam lebih kurang sama layankan je lah. Okay, we land on stigma. So what does the stigma do? Apa significant the stigma tu? They give moisture and they give the nutrient. Okay, they give moisture and the nutrient so that this pollen can germinate. Okay, this pollen boleh bercambah. Ni pun lupa nak bagi nama. Nama dia apa satu? Generative. Satu lagi? Cell. Okay. So for it to become mature, it must first land on the stigma, and once it have land to the stigma, dia dapat moisture, dia dapat dia punya makanan tu, so dia boleh germinate. In term of the tube cell will germinate lah. Okay, the tube cell dia akan menghasilkan the tube, right? So boleh bayangkan throughout the style, okay, along the style, lepas dia germinate, the tube cell akan menghasilkan tube for the pathway supaya dia boleh pergi kepada micropyle, the only place for it to penetrate. Okay, so this is actually being facilitated by a cell in the embryo sac. Which cell? Sorry, which nucleus? Which one? Synergid. Good. Synergid kat sini kan? Okay, this whole structure adalah the embryo sac kan? Okay, so synergid sebenarnya yang tolong the embryo sac, the pollen tube untuk tahu dekat mana the micropyle tu. Okay, so along the way, the generative nucleus will do what? The generative cell will do what? Generative will undergo mitosis to become two sperms. Dapatlah awak dua sperm dekat sini selepas tu. So kalau dah ada dua sperm ni, barulah kita panggil dia sebagai mature gametophyte. Okay, mature microgametophyte. Mature pollen, mature male gametophyte. Okay. So now this sperm apabila dia dah dapat penetrate dekat sini, dia akan being released inside the embryo sac. Betul? So what would it do? First one akan buat apa? Fuse with the egg cell. Good. Dia akan fuse dengan egg cell to become, well done, zygote. The other one will go inside as well, being released to the embryo sac, and then they are confused with what? Polar nuclei to become, yes, endosperm. And then last kali, 3 ni antipodal. Tulis je balik. So you kena tahulah dia punya function. So endosperm dengan antipodal ni actually help for nourishment of the zygote later on. Manakala the zygote will become your embryo and then will become the plumule and become the plant lah. Okay, afterwards. And then synergid dah habis tugas dia. Boleh? Habis. So kita tengok kita punya soalan. Boleh nampak ke nak kena screenshot? Share dekat ni. Boleh nampak Right. So figure 10 show the germination of pollen grain in flowering plant. Baca pun dah tak betul. So pollen tube, tube the bunga, sperm cell, cell sperma. So ni dah mature ke belum mature? Dah mature Good. Dia dah mature sebab dah ada 2 sperm. Micropyle. So nampak dia terbalik kan? Selalu kita belajar micropyle kat bawah, betul tak?
So jangan confuse lah apa-apa, right? So dia minta name cell X. So what would X be? Egg cell, good. Okay, sebab dia paling dekat dengan microfile tu, right? And then Y. Y tu apa? Polar nuclei, good. Okay, next. So you boleh jawab either polar cell atau nuclei. Yang paling sesuai sebenarnya adalah polar nuclei lah, right? So egg sebenarnya dia dalam bentuk macam egg cell ni. Okay, tapi you jawab egg pun tak ada masalah. Okay. If pollen tube penetrates the embryo sac, state the fertilization mechanism that would occur. So apa nama khas dia untuk fertilization dia? Double fertilization. Good. Okay, double fertilization. Why? Sebab dia fertilize dua kali. Satu dengan egg, satu lagi dengan antipodal. Polar nuclei. Okay, describe the process in 10A2. So yang ni 4 markah. Macam ni lah, awak tahu tadi kan macam mana kan. Satu dengan the egg, satu lagi dengan polar nuclei. So dengan polar nuclei akan jadi the endosperm, manakala yang dengan egg akan jadi the zygote. Right? So this one probably memang tak adalah essay macam ni, tapi if you know maksudnya you're good at this already. Okay? Okay, soalan lain jap. Okay, hari ni saya target nak belajar ni sampai sini. Takut ke? Tak takut kan? Yang susah saya rasa maybe in pregnancy kot. Pregnancy. Dengan fertilization. Banyak perkataan baru. Tak susah pun kalau banyak perkataan ni. So anyway, figure 6 show for the vertical section through flower carpel. Carpel belongs to lelaki punya ke perempuan punya? Perempuan. Carpel perempuan Nama lain bagi carpel adalah pistil. Okay. So anyway, identify P and Q. So P adalah stigma, good. Q adalah style. Well done. The style lah korang. Name the structure that will be developed from ovary and integument after the fertilization. So ovary jadi apa? Name the structure that will be developed from. Okay, so dia akan jadi apa kan? Okay, so ovary jadi apa? Fruit, well done. So integument jadi apa? Integument kat mana? Integument, cuba tengok nota sekejap. Integument kat mana? Dua ni kan? Ke saya salah? Tengok nota kejap. Integument kat mana? Am I right? Ini ovule. Sekejap. Check lah. I pun dah terconfuse. Betul lah. Integument. Kat sini The one that envelopes the embryo sac. Okay. So integument ni adalah the one that envelopes the embryo sac. So dalam ni lah, kalau diikut sini lah. The one that envelope. Okay, yang paling luar ni kita panggil dia ovule lah, right? So anyway, what would that integument be agak-agaknya? Kalau embryo sac become the seed, so integument akan jadi apa? Tak dengar, tapi betul kot. The seed code. Okay, the seed code. Because it encapsulated the embryo sac yang akan jadi seed, so dia adalah the seed code lah. Okay, the one that protects the seed. Boleh? Make sense? Make sense atau nama lain dia testa, tegment, boleh lah, tak ada masalah pun. Okay. So this one is quite good. Cuba jawab.
explain briefly the consequence if R fail to undergo meiosis. So ini adalah R. So these are fail to undergo meiosis. What would you predict will happen? Will happen lah. What would you predict will not be as normal? Tengok balik. Kalau R tak boleh buat meiosis, okay. Kalau R tak boleh buat meiosis, so agak-agaknya apa yang tidak akan normal? Apa dia? Okay, you probably thought dia dah jadi embryo sac, betul? Tapi there's no indication it's already matured into the embryo sac. Betul tak? So it probably sebelum lagi embryo sac tersebut. Kalau meiosis, siapa yang undergo meiosis? Dalam kita punya cerita, what cell that responsible to become the thing? Megasporocyte kan? Megasporocyte yang akan buat the meiosis. So kalau megasporocyte tak boleh buat the meiosis, what will happen? Dia tak boleh produce megaspore. Yes, buat macam tu. Okay, very detailed. Dia first kali tak boleh produce the megaspore. So satu markah. Bila megaspore tak boleh diproduce, apa akan jadi seterusnya? Okay, so dia tak boleh produce dia embryo sac lah. Okay, nampak ni. Megaspore mother cell cannot develop into megaspore. Lepas tu, the rest of it, the story after that, which is dia buat 3 kali mitosis pun tak boleh berlaku. Betul tak? So mitosis tak berlaku. So dia tak boleh jadi embryo sac. Dah. Dapat dah 3 markah awak. Okay, so double fertilization memang tak boleh berlaku lah sebab kita tak ada egg langsung. Even single fertilization pun tak boleh berlaku. Right? Okay, this one pula. Kenapa? Ada soalan ke? Okay? Okay. Okay, 2 cells will be fertilized by male gamete. Name the cell that and what are the end product. Okay, so sel yang pertama yang akan fertilized by the male gamete, ini dalam plant punya double fertilization adalah apa? Egg cell. So what is the end product? Zygote. Sel kedua, apa dia? Pola nuclei. What is the end product? Endosperm. Good. Okay. Tak. So saya rasa saya dah kira balik kalau 40 markah dekat PSPM. Okay, kalau 40 markah 40 soalan dekat PSPM. PSPM tu memang awak nak cover only 40% je. Maksudnya satu soalan adalah 1%. Betul? So if you need lagi 20%, maksudnya awak kena score 20 markah. Means awak cuma boleh salah 20 markah je lah. That is easy, right? Setengah-setengah je. Betul. Satu jawab salah, satu jawab betul. Betul. Semua saya kata senang kan? Kalau you sangat teruk carry mark you, probably you boleh salah 5 je. Okay, daripada 40 boleh salah 5 je. So that's why carry mark is very important. Okay, tak terlambat lagi, masih ada UPS. Buat betul-betul UPS. So anyway, number 2, state how 2 male gametes are developed. How the 2 male gametes are developed. What are the processes you need to think about? They undergo mitosis kan? Okay, what undergo mitosis? Generative nucleus. Okay, dia akan undergo the mitosis. Barulah you akan dapat. Okay, markah yang pertama adalah untuk the process. Markah yang kedua is the what. Kalau you cakap mitosis saja, you akan dapat 1 markah je lah. Atau kosong. Sebab tak cukup spesifik. Okay, ni cara permarkahan lah. Next year nanti mungkin akan guna macam ni. So it is good for you to know how to jawab. What happened to embryo sac and embryo after the fertilization? So satu markah adalah untuk embryo sac, satu markah lagi untuk embryo. Kalau macam ni. Okay, 2 markah kan? Satu markah untuk embryo sac, satu markah lagi untuk embryo. So what happened to the embryo sac?
Dia akan develop into seed. Okay, manakala what happened to the embryo? It will develop into embryo datang daripada mana? Zygote kan? Zygote datang daripada egg dengan sperm kan? Lepas tu embryo tu akan membesar menjadi baby, betul tak? Baby kepada plant adalah brood, betul? Betul aja. So baby kepada plant adalah ni lah, plumule, radicle and the plant itself lah, right? Okay, so dah cukup setengah jam revise pasal the plant. Sekarang kita nak revise pasal the male punya. Boleh? Before we go to the female one. Okay. Yang dekat dalam ni okay? Okay, madam. Okay. Alhamdulillah. So, kita nak revise balik yang kita dah belajar semalam. Semalam kita revise pasal male punya, betul? So, male punya quite straightforward sebenarnya. Bila dia telah what we call it puberty, benda ni akan start, right? So kita kena memang male dengan female, dua-dua kita kena tahu pasal hormon dia orang. Okay, because the hormone yang control, like ada satu YouTube ni cakap kan, dalam badan kita semua benda berfungsi untuk enable kita survive. Untuk enable kita survive. Manakala ada satu part daripada badan kita je yang tak kisah pun, dia akan start bila dia rasa nak start. Sebab tujuan dia hanyalah untuk kesinambungan awak je. And that part adalah your reproductive part. Okay, dia tak kisah, dia tak function lagi pun masa baby kan, tak function lagi pun tak ada masalah. Okay, yang lain semua, the muscle, otak already functioning, betul tak? Dia je yang tak nak function lagi until hit puberty. Sebab dia punya function lebih kepada untuk kesinambungan awak as a humankind. Right? So anyway, so what actually triggers this part of you yang very selfish, tak nak tolong awak untuk hidup ni, untuk start? Okay, so it is hormone lah. Okay, it is the hormone. So semalam saya start dengan yang mana dulu? Saya start dengan hormone dulu ke saya start dengan the development spermatogenesis dulu? Development spermatogenesis dulu. Okay, so kita terbalik kan? Boleh? Balikkan sikit. So kita start dengan hormone dulu. So when you hit puberty, what actually tells you that you are ready already to become a father to a child? Apa dia? Hypothalamus. Good. So that structure known as hypothalamus. So this structure dekat brain called as hypothalamus is secrete a chemical known as nama penuh gonadotropin releasing hormone, atau pendek dia adalah GnR besar H besar. Okay, GnRH, gonadotropin releasing hormone. Sebab dia akan enhancekan you punya gonad system lah. Okay. So this hormone dia kena ada target dia, so that it receive the signal, barulah dia buat function dia. Okay, whatever it is, dia sebenarnya adalah signal saja. So this signal must be received by something. So that something that receive this signal, nama dia adalah anterior pituitary. Okay, dekat dalam lelaki kita ada posterior, kita ada anterior. Okay, so dekat sini adalah anterior pituitary. More sebab seks. Kalau macam untuk kidney, posterior. Okay, kidney posterior. So this anterior pituitary, upon receiving the signal, dia response by giving off another signal, so that from otak ni dia boleh pergi kepada you punya gonad system. Okay, gonad system kat mana? Kat bawah kan? Jauh kan dia nak pergi? Betul tak? So dia kena dalam bentuk form of the signal, and that signal nama dia ada dua. Okay, ada dua signal. Satu adalah LH, nama penuh dia luteinizing
hormone. Good. Lagi satu adalah FSH. Nama penuh dia adalah okay, so ingat betul-betul ni FSH, GnRH, LH. Kita akan pergi dekat perempuan punya kejap lagi. So all this akan memainkan peranan. Okay, sama macam lelaki punya. So FSH pula dia adalah signal tadi kan. So this signal being received by what? Good. Ingat S, so ingat cell. Manakala L ni pula, the one that will receive it would be Leydig cell. Okay, ada orang putih dipanggil Leydig cell, ada yang panggil Leydig cell. So tak kisahlah awak nak guna slang mana pun, okay? Sebab yang penting tulis tu betul. Pilih yang betul, okay? A, B, C, D tu. So anyway, now you need to know about what does the Sertoli cell do and what does the Leydig cell do. Okay, so untuk Sertoli cell, dia buat apa? Dia akan tolong the spermatogenesis lah kan? Sebab dia yang akan menyebabkan the spermatid to have the kepala, leher dan juga di ekor. Betul? Okay. Leydig cell pula dia buat apa? Secrete testosterone. Good. Sebenarnya testosteron ni juga yang tolong Leydig Sertoli cell ni untuk buat spermatogenesis sebenarnya, tapi dia tidak masuk dalam you punya apa nama dia? Syllabus. Okay, tak masuk syllabus awak, so you tak tahu pun tak apa, you just buat macam ni je. Okay, dia secrete testosterone, hence dia akan membantu kepada spermatogenesis. Tak boleh habis kat sini saja, awak kena bagi tahu juga apa efek lain terhadap testosteron dan juga apa efek lain hasil Sertoli cell. Which is Sertoli cell akan menghasilkan satu lagi hormon kan, inhibin. Apa inhibin buat? Dia akan negative feedback kan, yang mana anterepitutary ke hypothalamus? Anterepitutary, good. Okay, dia akan negative feedback kan. So banyak inhibin maka dia akan slow down kan di spermatogenesis. Manakala testosteron, dia pun ada the power to negative feedback kan. So dia negative feedback kan siapa? Anterepitutary and yes. Okay, boleh so far? So now kita nak masuk yang spermatogenesis pula. Okay. Spermatogenesis sebenarnya perkataan ini datang daripada spermatogenesis. Lebih kurang macam itulah penghasilan sperma. Tapi bila sebut spermatogenesis, dia sama lebih kurang dengan spermatogenesis kan. So I guess maybe sebab itulah dia jadi macam ni, spermatogenesis. Right? So this spermatogenesis adalah penghasilan sperm. Since awak dah hafal yang plant punya, betul? You dah hafal plant punya. So akhir sekali kita nak dapatkan sperm tu, dia mesti jadi spermatid. Betul tak? Okay. Atau awak boleh terus cara saya dulu, saya gonium tu. Okay, saya hafal gonium tu. So awak kena hafal ada kantung dia, ada sel yang bertanggungjawab untuk menghasilkan the one stem cell and everything kan. So that nama dia adalah spermatogonium satu saja. Okay, so satu sahaja. This spermatogonium juga sebenarnya adalah stem cell lah. Stem cell, the one that stem ni kita panggil macam pemula. Okay, stem pemula. So actually stem cell untuk spermatogonium ni pun ada banyak lah. Okay, we have apa tu? Stem cell. Spermatogonial stem cell. Okay, kita ada banyak spermatogonial stem cell, and then one of it akan lebih mature to become the one spermatogonium. Okay, and then both of them adalah stem cell lah. Cuma ini kita tengok satu je yang dah mature dulu. Okay, so this matured one dia akan divide
and then dia akan differentiate into the cell that responsible to become your gamete. So nama sel tersebut adalah spermatocyte. Good. Just like macam plant tadi kan, microsporocyte. So ni spermatocyte saja. So this cell bertanggungjawab untuk jadi your gamete. Untuk jadi your gamete, dia kena undergo what process? Meiosis. So untuk this kita kena bagi tahu meiosis 1 jadi apa, and then kalau meiosis 2 dia jadi apa. So both of them adalah spermatocyte. Cuma awak kena namakan ini sebagai primary dan ini adalah secondary. So spermatocyte will then becomes the spermatid. So you akan dapat 4 lah spermatid for each of the spermatocyte. Each primary spermatocyte you akan dapat 4 spermatid. Kalau saya tanya each secondary spermatocyte akan dapat berapa spermatid? Kalau soalan tanya each secondary spermatocyte akan dapat berapa spermatid? A 1, B 2, C 3, D 4. Jawapannya apa? 4. Jawapan dia adalah 2. Kenapa 2? Sebab 1 ni akan hasilkan 2 secondary spermatocyte, betul? Each secondary spermatocyte akan hasilkan 2, betul tak? Baru dapat 4. Betul? So kalau saya minta 1 je, maka dia hasilkan 2 je lah. Betul? Okay, so nampak dah careless kat situ, so be careful. Okay, be careful. Sometimes yang buat you salah adalah kita akan ada macam very confident. Okay, have some doubts juga kat dalam diri sendiri. But be confident. Nak yang mana satu teacher ni, tolong. So anyway, for spermatid, ya ini pun belum lagi the one yang very functional, sebab di spermatid dia kena fuse dekat ovum. Ovum tu dalam badan perempuan, betul? Dekat dalam badan perempuan. So unless you take it out and then mixkan macam cerita recombinant tu, so this unless you buat that, this spermatid kena berenang sendiri. Okay, so untuk berenang sendiri, it needs to have all the stuff it needed lah, which is the echo, also the energy that is stored banyak dekat bahagian leher dia. Okay, and then dia punya nukleus dia berada dekat sini lah. Okay, nukleus dia. And then actually dia ada satu lagi yang penting juga kena tahu. Ini senjata dia dinamakan sebagai acrosom. Okay, som ni maksudnya kompleks. Banyak barang. Okay, kalau som macam ribosom 2 kan. So som ni kiranya banyak barang lah. So dalam acrosom ni sebenarnya ada banyak hydrolytic enzyme. Dia ni yang akan help untuk penetrate the ovum ni. Oocyte, bukan ovum lagi dia baru oocyte. Dia yang akan help to penetrate so that dia boleh give off this nucleus and then dia boleh fuse. So these are the necessary senjata that it needs to go to the ovum, to go to the secondary oocyte. Okay, and to have all these dia perlu nourishment from siapa? Sertoli cell. Good. Okay, nourishment from the Sertoli cell. Right? So if we go up sikit, primordial stem cell ni kita kena tahu juga dia datang daripada mana. Okay, so the primordial stem cell, spermatogonial stem cell ni datang daripada primordial germ cell. Right, some people they hafal atas tu primordial, spermatogonial. Again, whatever make your boat float, do it by all means. Okay. So dah habis ini. Saya tengok ada soalan je. Ke tak? Boleh. Okay, so boleh try hafal dulu sementara saya tutup jawapan. Boleh?
Okay, I jumpa 2 soalan je. So this is the first one. So one thing first saya nak tanya, agak-agaknya structure ni ada tak dalam perempuan? Kalau ada buat macam ni, kalau tak ada buat macam ni. Tak ada. Jawapannya ada. This is in the brain. Kalau perempuan tak ada otak, memang tak ada. Ada. Okay, so ada this is in the brain. Dia adalah anterior pituitary dengan posterior pituitary. It's a gland. Okay, yang kita tengah tengok ni. So name the structure indicated in figure 4. So this is the figure 4, I guess. And dia minta A. So what do you think the A is? Hypothalamus, right. What would you think the B is? Panjang sikit. Anterior pituitary. Sure, bukan posterior. Okay, sebab kita tengah tengok spermatogenesis kan? So anterior pituitary. C? Okay, what do you think C is? Tarmini, apa you rasa C? Sperm kan? Sperm is a cell. It is a structure. Cakap. Apa dia? Boleh besarkan. Besar yang ni ke? Okay, so dia minta apa structure C? Apa dia? Testis. Good. Okay, structure C. So name the structure tadi. A adalah hypothalamus, B adalah anterior pituitary, and then C adalah testis. Good. Soalan seterusnya. Ready? Name the following hormone and explain the function of which. So hormone D first. So this hormone daripada A. So what would that be? GnRH. Nama penuh? Gonadotrophin releasing hormone. Sin objektif saya tak risau sangat. Korang punya salah je ke apa. Okay. Kalau dalam exam betul yang structure tu sangat penting kan gonadotrophin releasing hormone tu. Right? Tulis penuh. Okay, so anyway, apa function dia? Good. Use the word stimulate. Okay, stimulate apa? Anterior pituitary. Okay, good. 2. The next one adalah 2. 2 what? 2 release E dengan F. Okay. Kita tengok macam mana dia. Okay. Stimulate anterior pituitary. Stimulate betul lah anterior pituitary gland to secrete FSH dengan LH. So now kita tengok hormon E pula. Hormone E is a signal to Sertoli cell. So what is E? FSH. Nama penuh? Okay. Follicle tu double L ke satu L je? Double L. Good. Follicle. So function dia? Stimulate Sertoli cell to secrete inhibin and enhance the spermatogenesis. F adalah LH, apa function dia? Stimulate Leydig cell to secrete testosterone. Alright, good. Okay, so tak ada masalah lah kurang. InsyaAllah. Stimulate Sertoli cell which nourish the developing sperm. Luteinizing hormone secrete testosterone, thus promote spermatogenesis. Alright. What is mechanism X? Okay, what is mechanism X? Apa dia? Spermatogenesis. Negative feedback. Aku yang salah. Betul kan? Negative feedback mechanism. Good. Oh, I thought the whole structure ni dia itu je. Well done. Baik. Kalau saya yang jawab, saya salah. Aduh. Okay, satu lagi soalan tadi. Kat mana? Okay, this one. Name the process in the formation of cell R. Spermatogenesis. Good. CLO3, biar betul ni CLO3.
ClO3 ni maksudnya aras berapa? Ayolah aras berapa? Sama dengan C3 ni maksudnya aras berapa lah? Aras 4 ni, aras 3 ni maksudnya tinggi lah. UPS aras 1 je. Just ingat je. Label the structure P and Q. So kita ada P, kita ada Q. So P tu apa agak-agaknya, Q tu apa agak-agaknya. P dulu. What do you think this is? Primary spermatocyte. Alright, Q. Spermatid. Okay, good. Saya pun agree. Okay. In which organ cell R is formed? Testis. Good. State the number of chromosome in cell P and Q. Okay, so dekat P of and Q, berapa number of chromosome dekat P? 2N, Q, N saja. Haploid dengan diploid. Oh. Okay, so ni dia nak lagi ni lah. Detail, sebab dia dah lukis kromosom. Okay, P, the number of chromosome, the number of, yes. Saya yang salah kat sini, dia minta the number, dia bukan minta the ploidy number. Okay, kalau dia minta ploidy number, 2N dengan N. Kalau dia minta number of chromosome, memang kena kira. So kita kira ada berapa. Kat sini ada 1 centromere, 2 centromere, 3 centromere, 4 centromere kan. Walaupun dia double up the DNA, dia still ada 4 kromosom saja. Okay. Ini pun, ini dah jadi 2 kromosom saja. So ini pun dah jadi 2 kromosom saja. Boleh? Barulah yang ni. Okay, state the ploidy level for each P, Q and R. So P berapa? Ploidy number dia? 2N, Q, N, R, N. Betul. Wah, macam senang gila kan? Kenapalah bukan structured question? Betul tak? Explain what happened to cause the difference in chromosome number between cell P and Q. Meiosis. Okay. It is half already sebab dia dah undergo the meiosis. Right, habis dah. Saya bagi 5 minit sebelum pukul 12 ni kan? Saya bagi 5 minit untuk rehat. Lepas tu kita nak sambung perempuan punya, okay? Nak renggangkan badan, nak tengok luar ke? Nak usah keras jangan. Ya Allah.